if you had always gone to church and it was always like this, where you get to look at each other. Imagínese cómo hubiera sido si siempre, toda la vida usted hubiera llegado a la iglesia y estuviera así. Such a simple thing about the way that we sit. You wouldn't think that that was part of a culture, but it is. Algo tan sencillo como en la forma que nos sentamos, cómo puede afectar una cultura, ¿verdad? Right? So here, now we're experiencing a different kind of interaction, because here now the focus, your focus, wherever you look, is on everyone else. Y entonces es diferente porque ahora donde sea que usted mire, su enfoque va a estar en otra persona, ¿verdad? Right? So that's where we left off yesterday. The difference between an orientation toward me, the individual, and an orientation toward the community. Y ahí es donde dejamos las cosas ayer, la diferencia entre el individuo y una comunidad. And remember, the biblical orientation is not about me. It's about us, always plural. Y acuérdese que en la perspectiva bíblica no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con la comunidad. Right? For example, think about the prayer that Yeshua taught his disciples. Por ejemplo, en la oración que Yeshua le enseñó a sus discípulos. Right? It doesn't start, my Father who art in heaven. No empieza, mi Padre que está en el cielo. It says, our Father who art in heaven. Dice, Padre nuestro que está en los cielos. Right? Everything that's oriented toward the biblical model is about all the community. Todo lo que tiene que ver con el modelo bíblico tiene que ver con la comunidad. Remember when the jailer comes to ask Paul, what must I do to be saved? ¿Se acuerda cuando el carcelero vino para pedirle a Pablo cómo era que podía recibir la salvación? You remember that story? ¿Ustedes se acuerdan? The earthquake comes, the jail doors are shaken open, the jailer thinks everyone has run away. ¿Se acuerda que pasó el terremoto y el carcelero pensó que ya todo el mundo se había escapado? And then he finds that Paul and all the prisoners are still there, and he's so impressed that he asks how he can be saved. Y se da cuenta de que nadie se había ido y que todos estaban ahí y se impresionó tanto que pidió, ¿cómo puedo yo recibir la salvación? Yeah, and what does Paul tell him? ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo? He says, believe, remember he says believe in, but we know it's believe into the name of Yeshua, and you and your household will be saved. Acuérdese que Pablo le dijo, cree cuando dice cree en, ahora sabemos que es creer en la palabra, en el nombre de Yeshua, y tú y tu casa serán salvos. Right? In other words, the whole family comes at once. O sea, toda la familia viene de una sola vez. The decision of the Father brought everyone into this kingdom. La decisión del Padre trajo a toda la familia al reino de Dios. And if you read the New Testament carefully, you will see that time and time again, a choice of one person affects everyone. Y si usted sigue leyendo en el Pacto Renovado, se da cuenta que muchas veces la decisión de una sola persona afecta a varias personas. Right. So you might ask yourself, if you live with a biblical orientation in the world, you might ask yourself, how much of what I do is directed toward the community that I'm in? Entonces, si usted sigue el modelo bíblico, usted se va a preguntar cada vez que usted toma una decisión, ¿qué tanto lo que yo estoy haciendo está afectando a los demás? Now on my computer right here, it says community and it's one word. Here it says community. En la computadora de él dice comunidad, pero aquí está dividida la palabra. Right? So you have to remember that community doesn't get broken up into pieces. Community is really one word. Entonces hay que acordarse que la comunidad tiene que ver con un solo grupo, tiene que ver con todos, no está dividido. So in the New Testament, tell me in the New Testament, what's the Greek word for church? Entonces díganme ustedes, ¿cuál es la palabra en el Pacto Renovado para el término iglesia? Who knows that? ¿Quién sabe? Who knows the Greek word for church? ¿Quién sabe cuál es la palabra? Ecclesia. Wow, thank you very much. You won the prize. Oh, yes. Ecclesia is the correct word, okay? But here's the interesting thing. Ecclesia doesn't mean church. Pero lo interesante es que la palabra eclesia no significa iglesia. Right?
In Greek, ecclesia means a public assembly, Lo que la palabra significa en el griego es una asamblea pública, like a town meeting, como tener una reunión del pueblo. right? So when Paul uses that word, anyone who read it in Greek would never think of a church at all. Entonces, cuando Pablo escribió esa palabra, cualquier persona que estuviera leyendo en griego nunca pensaría en una iglesia. If Paul wanted to use the word that was the proper word for a religious assembly, what word would he have used? Entonces, si Pablo quería usar una palabra para significar un grupo religioso, ¿cuál palabra usaría él? Synagogue. Sinagoga. Yeah, synagogue is the Greek word synagoge. Synagogue o sinagogas es la palabra griega synagoge. Right. So in other words, we don't translate it. We just take the word in Greek and move it into English. En otras palabras, nosotros no traducimos la palabra, sino que nada más la traemos a nuestro idioma. Right. It's like the word baptism. That's a Greek word that's not an English word. Como la palabra bautismo es una palabra griega. Right. So we don't translate that word. We just use the word baptism. It means to be immersed. Entonces no traducimos esa palabra, sino que lo traemos a nuestro idioma y lo usamos así y significa ser sumergido en Right. Just algo. like the word synagogue means to be a religious assembly. Entonces, como la palabra sinagoge, que significa una asamblea religiosa. Okay. So, if Paul knew that the word synagogue meant religious assembly, why did he use the word ecclesia, which means an assembly for the public? Entonces, si Pablo sabía que la palabra sinagoge era para una reunión religiosa, ¿por qué usaría la otra palabra iglesia? Because synagogue means any religious assembly, and in the first century that could mean a pagan worship service. Porque en el primer siglo la palabra sinagoge podía ser cualquier grupo religioso, aunque fuera pagano. Okay? So, Paul is writing his letters to people who are coming into the Messianic faith, right? Entonces Pablo está escribiendo a personas que están llegando a la fe mesiánica. And they already know that if they go to a synagogue, they will go to a religious assembly. Y ellos saben que si ellos van a una sinagoga, que va a ser a una asamblea religiosa. So he has to pick a word that distinguishes the pagan religious assembly from the Messianic religious assembly. Y entonces escogió una palabra que hiciera la diferencia entre una asamblea pagana y una que fuera religiosa. So he takes the word ecclesia. Y usó la palabra eclesia. Now, that's a Greek word, but he has two Hebrew words in mind. Ahora, esa es una palabra griega, pero él tiene dos palabras en hebreo que tiene en mente cuando usa esa palabra. And the first Hebrew word is kehelah. La primera es kehalá. And that means an assembly called for a purpose. Y eso significa una asamblea que ha sido reunido, llamado por un propósito. So if I'm thinking in Hebrew and I write the word ecclesia, I mean kehelah, an assembly called for a purpose. Entonces, si yo veo la palabra eclesía, yo sé en mi mente que es kehalá, que es una reunión que se llama con un solo propósito. Okay, so what would be an example of a kehelah in the Old Testament? Entonces, deme un ejemplo de una kehalá en el primer pacto. When were assemblies called for purposes in the Old Testament? ¿Cuándo se hacían asambleas en el primer pacto? Yeah, that would be one. When I call the assembly of Israel for a feast. Por ejemplo, cuando había una fiesta. Okay? Also, when the king calls an assembly of all the able-bodied men for war. También cuando el rey llamaba a todos los hombres para la guerra. Okay, but here's the point. I don't have a kehelah unless I have a purpose. El punto es que uno no tiene una kehalá si no tiene un propósito. Right? It isn't just a matter of people gathering together because they like each other. No significa reunirse solamente porque le cae bien las personas. Right? They are called to do something. Son llamados con un propósito para hacer Right? algo. To celebrate one of the feasts, to go to war,
to meet at the temple, whatever the occasion, there has to be a purpose for it. Tenía que haber un propósito para una fiesta, para ir a la guerra, para llegar a reunirse en el templo. Okay? So, that means if you're going to be a messianic community, the first thing you have to do is have a purpose. Entonces, si usted quiere ser una comunidad mesiánica, tiene que tener un propósito, Right? primeramente. If you get together to enjoy a nice meal and in fellowship with each other and pray, you aren't a messianic community. Entonces, si ustedes se reúnen y comen algo y tienen un momento de oración, eso no es una comunidad mesiánica. Right. In other words, in order to be a biblical messianic community, you come together to accomplish something. En otras palabras, si ustedes se reúnen, tiene que ser con un propósito para cumplir algo. Okay? And not everyone has a different purpose. There's only one purpose. Y no pueden haber propósitos de cada uno, sino que hay un solo Right? propósito. So in other words, when you gather together, you have one unified purpose. Entonces, cuando se vienen y se reúnen, es porque tienen un solo propósito. That's why you come together. Por eso es que vienen Okay. juntos. So, but there's another word for what we call assembly in Hebrew, and we need that word as well. Pero hay otra palabra que también tenemos que usar cuando pensamos en la palabra eclesía. Okay? And the second word is edah. Y la segunda palabra es edah. 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 Yeah, E-D-A-H. E-D-A-H. Right. Edah. Edah. And it means assembly that's treated as though it's one person. Y eso significa una asamblea, un grupo que se trata como una sola persona. Do you remember when God in the Old Testament says, Israel, my son? ¿Se acuerdan el primer pacto cuando Dios habla y dice, Israel, mi hijo? He doesn't say, Israel, my sons and daughters. No dice Israel, mis hijos e hijas. Right? He treats Israel as though it's one person. Trata a Israel como si fuera una sola persona. Right? And in fact, that's why Yeshua can represent the entire nation of Israel, because God treats Yeshua as the one person Israel. Y por eso es que Yeshua se podía representar como el pueblo de Israel, porque Dios lo trata a él como la representación de todo Israel. Okay, so what does that teach us about our assembly? Entonces, ¿qué nos enseña de nuestra reunión cuando nos Right? reunimos? We have to be one purpose and one person. Tenemos que tener un solo propósito y tenemos que actuar como una sola persona. Okay, see that? So in Hebrew, God thinks of you as one purpose and one person. Entonces, en hebreo, Dios los ve a ustedes como con un solo propósito y una sola persona. And that's exactly what Paul writes about when he talks about the assembly as one body, right? One body with arms, hands, feet, eyes, nose, one purpose, one person. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba queriendo decir cuando hablaba de un solo cuerpo con brazos y con piernas y todo. Es una sola persona. Okay, so that's good theory, huh? Una buena teoría. It's good theology. Now the question Buena is, teología. what does it mean for the way I behave? Entonces, ¿qué significa en la forma en que yo me comporto? Okay, and we were talking about this earlier today. Y hablamos de esto hace un rato. And what I said is, for your assembly to make a difference in its community, you must have one purpose and act as one person. Entonces, yo decía que para que ustedes tengan una influencia en su comunidad, tienen que tener un solo propósito y actuar como una sola persona. Okay? So, if I went around the room and asked each one of you, what is the purpose of this assembly, would you be able to tell me? Entonces, si yo le preguntara a cada uno de ustedes cuál es el propósito de esta reunión, ¿me podrían decir? And would it be the same thing for each person? ¿Y sería igual para cada persona? I don't think so. No creo. I think that each person comes for their own purposes. Yo creo que cada persona viene Right? But con if you sus want propias to, razones, but if ¿verdad? you want to be a messianic community, you must have one purpose. Pero si quieren ser una comunidad mesiánica, tienen que tener solo un propósito. Now, how are you going to get to have one purpose? Entonces, ¿cómo van a llegar a tener un solo propósito? You have to dialogue. Tienen que You have dialogar, to talk with each other. tienen que hablar. What are we trying to accomplish
as God's community in this neighborhood? ¿Qué queremos cumplir como una comunidad aquí? Right? Why are we here? Why did God call us here? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos llamó aquí? So, why did he? ¿Por qué? Right? Why are you here? ¿Por qué está aquí? What is the one thing that you're going to accomplish together as though you were one person? ¿Qué es lo que ustedes van a cumplir juntos como una sola persona? So let me give you an example so you can think about that. Voy a darle un ejemplo para que vayan pensando. So I know an assembly in Orlando that met in a school for a long time because they didn't have a building. Yo conozco un grupo en Orlando que se reunían en una escuela Right. porque no tenían edificio. And all of the churches around them kept saying, you need to have a building. You need to get, you need to have a building fund. You need to make a church. Y todas las iglesias alrededor le decían, ustedes necesitan un edificio, necesitan construir algo. Right? Because that's what churches do, right? Porque They eso es lo build que hacen las buildings. iglesias, ¿verdad? Ellos Right? construyen But edificios. these people said, no. God didn't call us to be a building. He called us to make a difference in this community. Y ellos decían, no, es que Dios no nos llamó a construir un edificio, nos llamó a hacer una diferencia en la comunidad. So they went out to the community and they did a survey and they asked the community, what are the most important needs that you have in the community? Entonces salieron a la comunidad y empezaron a preguntarle a las personas cuáles son las necesidades que tiene esta comunidad. And they discovered that in the community where they were, the most important need was adequate, inexpensive child care. Y lo que se dieron cuenta es que en esa comunidad lo que hacía falta y lo que necesitaban era un cuidado de niños que fuera cómodo para pagar y que fuera. Right, because they lived in, their assembly was in a residential area and everybody went off to work and the children needed someone to watch them. Porque la asamblea estaba en una zona residencial y la gente iba a trabajar y necesitaban a alguien que les cuidara a los chiquitos. So these people said, if we provide child care for the neighborhood, we will meet their need and we will be able to educate their children about God and they will pay us to do it. Entonces se dieron cuenta, si nosotros hacemos un centro para cuidar niños, vamos a poder proveer para la necesidad que ellos tienen, vamos a poder enseñarle a los niños sobre Dios y también ellos nos van a pagar por hacer eso. Right? So they went to the bank, they got a loan, they built a child care center, and they opened for business. The parents brought the children Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and on Saturday and Sunday they had the building for free. Entonces ellos fueron al banco, sacaron un préstamo, construyeron un edificio, abrieron el centro para cuidar niños. Los niños llegaban de lunes a viernes y los sábados y los domingos tenían el uso del edificio gratis. And guess what? The parents saw how well their children were taken care of, and they started to come to the assembly to find out what was happening. Entonces, ¿qué creen que pasó? Que cuando los papás vieron qué bien que estaban cuidando a los niños, se dijeron, vamos a ir a ver a esa iglesia qué es lo que hacen. So, the assembly determined the one purpose, the one need that they were going to meet in the community. That need became the economic engine to keep them going, and they witnessed to the community without knocking on a single door. Entonces determinaron cuál era la necesidad que tenía la comunidad, llenaron la necesidad y pudieron llevarle la palabra a las personas sin tener que tocar ni una sola puerta. Okay? So I'll bet you that if you started talking about what are the needs in the community that we live in, you could come up with something that would serve the community, become a witness to them, and provide you with the economics that you need in order to continue. Entonces estoy seguro que si ustedes van a la comunidad y se dan cuenta de la necesidad que tiene, van a poder llenar esa necesidad y les va a proveer el dinero para poder hacer las cosas que tienen que hacer. And in the process, you would be doing Hebrew evangelism. Y en el proceso van a estar evangelizando de la forma hebrea. Did you ever notice that
that no Jewish people ever come and knock on your door and invite you to come to synagogue. Ustedes se han dado cuenta que nunca en la vida un judío ha llegado a su casa a tocarle la puerta para invitarle a ir a la sinagoga. And if you go to the street corner, you don't see any rabbis preaching on the street Y corner. usted nunca ve a un rabino en la esquina ahí predicando. And they don't hand out tracts to you to tell you to come to church. Y no dan panfletos diciéndole que vaya a la iglesia. Why? ¿Por qué? Because Hebrew evangelism is about witnessing from my life, the way that I live. Porque el evangelismo de la perspectiva hebrea es dar a conocer a través de mi vida. Right. So the way that I witness as a Hebrew is that I offer something to the community that they need, so they come to me instead of me going to them. Entonces yo doy mi testimonio a través de llenando las necesidades de los demás para que ellos vengan donde mí y me pregunten. Right. So here's the question. What does your community need? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que necesita su comunidad? What do they need? ¿Qué necesitan? Right? You need to think not about what the church is going to do for you, but what your congregation is going to do for the community. Entonces sus pensamientos deben de ser, no es lo que la iglesia puede ser para usted, sino lo que usted como una comunidad va a hacer para los de afuera. Right? Maybe this community needs a job center program, a place where people come to find out how to get jobs. Tal vez esta comunidad necesita un centro para conseguir trabajos, para que les ayude a las personas a conseguir trabajo. In fact, I know a group that works in Rocky Point, Mexico. Yo conozco un grupo que trabaja en Rocky Point, México. Yeah, in the barrio, in the barrio outside of the city. En el barrio afuera de la ciudad. And they did something really amazing. Y ellos hicieron algo increíble. They collected they talked to the community, the people who live in the barrio, and they got those people to pledge hours of work, and they used those hours of work to go fill jobs in the city. And then they became the way that people would get jobs. Ellos buscaban a personas que donaban tiempo para ir a trabajar en la ciudad y ellos entonces eran como un centro donde se podía buscar trabajos para otras personas. So basically the nonprofit became a broker for hours of work. Entonces ellos eran como el manager que ayudaba a conseguir trabajos y darlos en la ciudad. So the city of Rocky Point needs street cleaners. Entonces en la ciudad de Rocky Point lo que necesitaban era alguien que limpiara las calles. And guess who they come to get people to clean the streets? Entonces adivine a dónde van para conseguir personas para The limpiar las calles. nonprofit in the barrio. And the barrio gets people who don't have jobs and provides them as street cleaners, and the city gets its job done, and the people in the barrio make income. Entonces ellos van donde este grupo, ellos le consiguen las personas y entonces ellos consiguen trabajos para hacer So esas cosas. maybe in this neighborhood people are looking for jobs, and that's something that you could do. Entonces tal vez las personas aquí necesitan trabajos y eso es algo que ustedes pueden hacer. Maybe in this neighborhood people need childcare because they're all going to work. Tal vez aquí lo que necesitan es alguien que les cuide a los niños. Maybe in this neighborhood people need tutoring. Tal So vez, they- right? tal vez aquí lo que necesitan es alguien que le dé tutoría. Right. Maybe they just need instruction on how to raise their children. Tal vez lo que necesitan es ayuda en cómo criar a los hijos. Right. Any kind of need that you as a community can identify becomes a vehicle for you to witness to the community and create the economy that keeps your assembly going. Entonces, cualquiera que sea la necesidad que tiene la comunidad, eso se convierte en el vehículo para que ustedes puedan dar su testimonio y testificar y a la misma vez ayudar a la comunidad. Right. So there are lots of very creative people here. Hay muchas personas muy creativas aquí. And I'll bet that if you spent some time thinking about what can we do that will serve our community and create a way for us to earn money, you could come up with a really good idea. Entonces yo estoy segura que si ustedes se ponen a pensar cuál es la necesidad que la comunidad tiene, nosotros lo podemos llenar. Right? So the focus stops being on I'm coming to church to get something
and instead becomes, I'm part of the church to give something. Entonces el enfoque ya no es vengo a la iglesia para recibir algo, sino soy parte de la iglesia para dar algo. And that's the difference between the Greek view, individual, what's in it for me, and the Hebrew view, it's about the community. What can I do for others? Entonces esa es la diferencia entre la perspectiva griega y la hebrea, lo que tiene que ver conmigo y lo que tiene que ver con todos, la comunidad. What do you think, Pastor? ¿Qué piensa, pastor? We could change the tables. We already did that. Why don't we do something else? Why don't we find a purpose? Ya cambiamos las mesas, ya hicimos algo diferente, entonces ¿por qué no hacemos esto también? That we can all be part of. Que todos podemos ser parte de esto. Remember, it's up one purpose, treated as one person. Acuérdense que es un solo propósito y que somos tratados como una sola persona. So you need to find that Entonces tienen que buscar so that you can make a difference where you live. para que puedan hacer una diferencia aquí donde viven. Change where you live, and it will change you too. Cambie donde usted vive y donde usted vive lo va a cambiar a usted también. Okay, let's look at the next one. Ta-da, zap, magic. It doesn't work. I never had any magic. How about mystery? Can we change to the next one? La próxima. I can change. Okay, mine's changed to the next one. Oh. Now you have to have the next slide. Where is it? There we go. Ah, thank you. What is this? ¿Qué es esto? Ah, this is important. A man in a rowboat. Not a powerboat, not a sailboat, not a cruiser. A man in a rowboat. Okay? Wait. I'm looking at it like, what's a rowboat? No. That's a rowboat. No, to say it in Spanish. Oh, in Spanish. Es una persona que está en un bote de remar, de remos. There we go. Okay? Ya aprendí So, algo. why do I have this picture up here? ¿Por qué tengo esta foto aquí? Because this is the Hebrew word for the future. Porque esto representa la palabra Okay. hebrea para el futuro. Okay, so now I've just given you an assignment. You're going to find one purpose that you're going to meet in the community, and it will give you as one person a way to reach into the community, right? Ok, entonces la primera tarea que tienen es que tienen que descubrir cuál es la necesidad que la comunidad tiene, ¿verdad? Right? And now you're saying to yourself, how are we going to do that? Y entonces tal vez usted se está pensando, ¿cómo vamos a hacer esto? We have to do all this research. We have to do all this planning. It's going to take so much work. Tenemos que planear demasiado y va a ser mucho trabajo. It's so much easier to just come on a Saturday and have a nice meal and listen to someone talk. Está mucho más fácil venir, comerse algo rico y escuchar a otra persona Right? hablar. Do I really want to make a difference in my community? It's so Verdaderamente. much effort. Quiero hacer un cambio en mi comunidad porque cuesta mucho trabajo. The problem is, of course, that's exactly what God wants you to do. Lo que pasa es que eso es exactamente lo que Dios quiere So que you nosotros can come hagamos. and enjoy the food and you can just listen, but at the end of the day, God's going to say, what did you do about changing this? Entonces pueden venir y comer y disfrutar y todo, pero al final del día Dios va a venir y decir, And- ¿qué fue lo que hizo con lo que yo And le now hice? I'm going to tell you why you need to have the man in the rowboat to help you do this. Entonces le voy a explicar por qué necesitan esta foto para poder hacerlo. Okay, so in the Greek world, when I think about the future, I think about something that I have to plan, something in front of me. Entonces el pensamiento griego, cuando yo pienso en el futuro, es algo en que tengo que planear por algo, Right? ¿verdad? So when I talk about the future, I'm talking about those things that I expect to have happen, and I look into the future, I see where I want to go, and I make my plans to get there. Entonces pienso en algo en el futuro, veo las cosas que tengo que hacer y planeo qué es lo que tengo que hacer para alcanzar eso. Okay? So let me ask you, how many of you have ever done that? You've ever planned something that you were going to do? ¿Alguna vez ustedes han planeado algo que Right? querían hacer? Right? We've all done that, right? You're planning to go to Israel tomorrow. Ustedes están Right? planeando ir a Israel Okay. mañana. Are you sure you're going to get there? ¿Estás seguro que van a llegar ahí? No. Actually, you're not. No, la verdad es Because, que in case you didn't realize this, most of the time the plans that you make don't turn out the way that you thought. Porque la mayoría del tiempo cuando uno Right. planea algo no sale como uno lo planeó. When you left North Carolina? Savannah, Georgia. When they left Savannah, Georgia, you planned for your luggage to arrive the same time you did. Cuando ustedes salieron de Savannah, Georgia, ustedes
tenían planeado de que sus maletas llegaran con ustedes aquí But hoy, it ¿verdad? didn't work out that way, Pero did no it? sucedió así, ¿verdad? And when you go to the airport tomorrow and you get on the Delta flight to Tel Aviv, you're hoping that your plan will work out. Entonces, cuando ustedes se montan en el avión mañana, ustedes están esperando llegar a Tel Aviv. But you have no control over what will happen tomorrow. Pero right? no tienen control sobre lo que va a pasar mañana. Neither do any of us Ni have tampoco any ninguno de control over nosotros. that. Okay? In fact, if I asked you 5 years ago, did you plan to be here today? You would say no. Es más, si yo le preguntara si hace 5 años ustedes tenían planeado estar aquí hoy, me dirían que no. 5 years ago, I hadn't even thought about this. Hace 5 años ni estaba pensando en Right? eso. So things change all the time in our lives. Entonces las cosas cambian siempre en nuestra vida. Actually, the Greek idea that I can plan my future is a myth. En realidad la teoría griega de que yo puedo planear para las cosas es un mito. Okay? And the Hebrew people realized that very early, thousands of years ago. Y la gente hebrea reconoció eso hace mucho, mucho tiempo. So they have a word for the future which describes our actual experience of the future. Entonces ellos tienen una palabra para describir el futuro. Their word for the future, aharit, Aharit okay, means what's behind my head. significa lo que está aquí atrás de mi cabeza. Why is the future behind my head? ¿Por qué el futuro está aquí detrás de mi cabeza? Because I can't see it. Porque no lo puedo ver. It's so obvious. Es tan obvio. I can see my past. Yo puedo ver mi pasado. I can look into my past and see everything I did yesterday and the day before and what my parents did and what my grandparents did. I can look at all of history, but I can't look one day into the future. Yo puedo ver en el pasado, ver lo que yo hice ayer, lo que mis papás y mis abuelos hicieron, la historia, pero no puedo ver ni un solo día en el futuro. So the Hebrews are very practical people, Entonces los hebreos son muy prácticos. and they say, hey, the future's behind me. Y dicen, hoy el futuro es aquí atrás, I can't see it. no lo puedo ver. Okay? I'm a man in a rowboat. Yo soy ese hombre. I can see where I have been, but Pu- I can't see where I'm going. Puedo ver dónde he estado, pero no puedo ver dónde voy. Okay? So how do I know where to go if I can't see behind me? Entonces, ¿cómo voy a saber cómo llegar si no puedo ver detrás de mí? If you're rowing a boat Si usted está en un bote and remando you start here y usted empieza aquí and you want to end up over here, y quiere terminar acá, but you can't look behind you, pero no puede ver hacia how atrás, do you get there? ¿cómo usted va a llegar ahí? How do I know when I start to row that I don't go like this? Cuando yo empiezo a Or like remar, this. ¿cómo sé que voy a llegar ahí? ¿Cómo Right? sé que no voy a ir How por do I acá o make- por How do allá? I make sure that I go straight across here? ¿Cómo puedo asegurar que voy a seguir una línea recta hasta allá atrás? Have any of you ever rowed a boat? Nunca lo han hecho. If you rowed a boat, you know exactly what to do. Usted sabe exactamente qué hacer entonces. How do you do it? You find two markers, this one and this one. You get lined up with those two and you stay in a straight line and you'll end up right where you're supposed to. Usted busca dos cosas en que se puede fijar y entonces usted se mantiene fijo su mirada en eso y sigue directo para atrás. Okay? So if I want to know where to go into the future, I have to be lined up with the past. Entonces, si yo quiero saber dónde voy a ir en el futuro, tengo que alinearme con el pasado. So what is the Bible? Entonces, ¿qué es la Biblia? A whole lot of markers in the past Un montón de puntos donde me puedo fijar, so that I fijar la can get mirada lined up for the future. para alinearme para el futuro. In other words, if I know how Adam interacted with God, how Noah interacted with God, what Abraham did with God, what David did with God, what Job did with God, I will know what I have to do with God in order to get where I'm supposed to go. Entonces, si yo sé cómo Adán interactuó con Dios y cómo lo hizo Abraham y cómo lo hizo Noé y cómo lo hizo José y cómo lo hizo David, entonces yo sé cómo me tengo que comportar con Right? Dios. In other words, as soon as I know I'm in alignment with Abraham, Isaac, Jacob, David, Solomon, and Yeshua, I don't have to worry about looking into my future. I just row according to that past. Entonces, si yo estoy alineado con Abraham, Isaac,
David y Yeshua, yo sé dónde tengo que ir en el Right? futuro. So, do I worry about where I'm going? Entonces tengo que preocuparme de dónde voy a llegar, a dónde voy a ir. I worry about where I'm going if I'm trying to look that way. Me voy a preocupar si tengo que mirar hacia allá. But if all I have to do is look at what God did with everyone that came before me, I don't have to worry about where I'm Pero going. si yo nada más me voy a enfocar en lo que Dios ha hecho con las personas en el pasado, no tengo que preocuparme por el The futuro. only thing I have to worry about is rowing. Lo único que tengo que preocuparme es en Right. remar. In other words, I get my boat lined up and I row. O sea, solo tengo que alinear mi bote y nada más tengo que empezar a remar. And where the boat goes is determined by God because I've lined up with him. Y entonces, ¿dónde vaya el bote? Es problema de Dios porque Él es el que lo va a So, guiar. now you need one purpose for your community to be treated as one person. You are all sitting in that rowboat. Entonces, si ustedes tienen un solo propósito y son tratados como una sola persona, todos ustedes están en ese bote. And you're all rowing. Y todos están remando. And if some of you are rowing like this, and some of you are rowing like this, and somebody's trying to row by looking to the past, where's the boat going to go? Like this. Entonces, si algunos van para allá y otros están por acá y otros están tratando de alinearse, el bote para ir por todo, Right? para todo lado. So the point is, if you have one purpose and you're treated as one person, when you row according to where God has been, you will arrive where God wants you to be. Entonces, si tienen un solo propósito y son una sola persona y se alinean con Dios, van a llegar donde Dios tenía destinado que ustedes llegaran. Okay? So, you see this? There's only one man in that boat. Usted ve que hay solo un hombre. Which means that when he rows, he can feel the pressure of the oar on both sides and row evenly. Entonces, cuando él tiene los remos, él puede sentir la presión Right. cuando él está moviéndolos, But ¿verdad? what happens if I put two people in that boat? Pero ¿qué pasa si pongo dos personas ahí? One on one side and one on the other with one oar each. Uno en cada lado con un remo cada uno. If I row harder on this side than on this side, the boat's going to turn. Si yo remo más fuerte de este lado y este más lento, entonces se va a dar vuelta el Which bote. means that two people, in order to row in a straight line, have to act as one person. Significa que las dos personas tienen que actuar como una sola persona para ir en una línea directa. Have you ever watched on television, you ever watched crew races where they have 8 men in a boat and they're racing? ¿Usted ha visto el deporte donde tienen un bote largo y tienen varios hombres que Sí. están remando? Why do they have one guy sitting in the back of the boat not doing anything? ¿Por qué tienen a un hombre en la parte de atrás del bote no haciendo nada? Because it's his job to make sure that everyone rows exactly the same amount of pressure with the same speed and the same stroke so they act as one person. Porque a él le toca asegurarse que todos los que están remando tienen que hacerlo exactamente igual para llegar a un solo Okay? punto. You got one guy in the back of the boat right here. Ustedes tienen el hombre que está en la parte de atrás Right. del bote aquí. His only job is to make sure that you all row with the same speed and the same pressure and the same stroke. El único trabajo que tiene él es asegurarse que todos ustedes estén remando Right. igual. And if he does his job right, you don't have to worry about where you're going. You only have to worry about where you've been. Entonces, si él hace el trabajo que le toca hacer, ustedes no se tienen que preocupar hacia dónde van a ir. Right? Which means that if you're going to be one community, he's going to come along and say, you're not rowing hard enough. Entonces, si ustedes son una comunidad, él va a llegar y decir, usted no está remando suficientemente And he's going to fuerte. say to you, you need to slow down a little bit. Y le va a decir a usted, se tiene que esperar un poquito. Okay? Because his job is to make sure that you all row as one person. Porque el trabajo de él es que todos estén remando como una sola persona. So he has to encourage some people and chastise other people. Entonces, él tiene que animar a algunos y tiene que castigar a otros. Right? Sounds kind of like God. Como Dios, ¿verdad? Yeah. Parece como Dios. Doesn't he do that? He encourages some of us because we need to get going, and he chastises some of us because we're trying to row off course.
Eso es lo que hace Dios. Con algunos Él tiene que Okay? animarlos para hacerlos So trabajar. how is your community going to become one person with one direction under one leadership? You need to listen to the pilot of the boat. Entonces, ¿cómo van a llegar a ser una sola comunidad con una sola persona, un solo propósito? Tienen que escuchar al que está guiando el bote. Now, this is important. He isn't rowing. Es importante reconocer de que Él no está remando. It doesn't do him any good to jump down there and start trying to row to catch up with the other side of the boat. No le sirve de nada meterse en el bote y empezar a remar también. His job isn't to act as an oarsman. His job is to act as getting everyone else to do their job. El trabajo de Él es de ser un guía para nosotros. Right? So, if he's doing his job and you're all rowing together, guess what's going to happen? Si todo el mundo está haciendo todo diferente, ¿qué va a pasar? You're going to end up exactly where God wants you to be. Perdón, si hacen lo que Él dice, van a llegar donde Dios quiere que estén. You're going to make a difference in your community. Van a hacer una diferencia en su comunidad. People will recognize that you're making a difference. Las personas van a reconocer de que están haciendo una And diferencia. they will come knocking on your door to ask you why you are different. Y van a llegar donde usted para preguntarle por qué ustedes son diferentes. You will never have to invite somebody to church again. Y nunca más van a tener que invitar a alguien a la iglesia. You'll have to tell them, I'm sorry, you can't come with me. Van a tener que decir, sorry, ustedes no pueden venir conmigo. Right? Because there's no room. Porque no hay campo. Right? The problem is that we think that we need to bring people into the church when in fact the church needs to be taking itself out into the community. El problema es que nosotros pensamos que tenemos que traer gente a la iglesia cuando nosotros tenemos que salir a la comunidad. Right? Because the purpose of the congregation is to serve the community, the world. Porque el propósito de la congregación es de servir a la comunidad. So, you as a congregation need to decide what service am I providing for my community? Entonces, como una congregación tiene que determinar cuál es el servicio que ustedes van a proveer a la comunidad. And then let him beat out the rhythm to make that happen. Y permitirle a él que él dé el ritmo a que van a trabajar. Right? Got it? ¿Entendieron? Okay. The man in the rowboat. El hombre en el bote. By the way, it's true of your individual future as well. Y esto es exactamente igual para su vida personal también. The truth of the matter is, La verdad es you have no idea what's going to happen to you. que usted no sabe lo que va a pasar con usted. As soon as you start to think that you know what's going to happen to you tomorrow, the next day, next year, next 5 years, you are deluded. Y en el momento que usted piensa que usted sabe lo que va a pasar mañana, usted no tiene idea. The only way that you can make sure what happens to you is what God wants to happen to you is to get lined up with what God's done already. Okay? Sorry. Well, that's okay. All right, got it? Okay, let's try the next slide. Can we? Magic. Ok, vamos a seguir. There it is. Okay, so now we're going to summarize, right? The difference between the Greek worldview, which is in white, and the Hebrew worldview, which is in yellow. Vamos a entonces hacer un resumen, la diferencia entre la perspectiva griega y la hebrea. The Hebrew worldview is about me. En el griego todo tiene que ver conmigo. The Greek worldview. The Greek worldview is about me, Tiene que ver conmigo. which means that I can be Greek and still come to the church, still come to the congregation. Y entonces eso significa que puedo seguir siendo griego y llegar a la iglesia. I come in order for something to benefit me, Vengo para recibir algo. right? If I'm thinking like a Greek, I go to church in order to be saved. I go to church to get to heaven. I go to church because I want God's blessings. It's all about me. Entonces, si tengo la mentalidad griega, llego a la iglesia para ser salvo, para ir al cielo, para recibir cosas para mí. Right? But if I'm thinking like a Hebrew, I'm thinking I'm part of this assembly in order to do something for someone else. Pero si tengo la mente hebrea, pienso que soy parte de un grupo, de una congregación, para hacer un beneficio a otra persona. And that's the difference between service and devotion. Y esa es la diferencia entre el servicio y la devoción. Yeah, because service is a task, Porque el servicio es algo que me toca hacer. but devotion is a passion. Pero la devoción tiene que ver con pasión. So if I love God with a passion,
nothing he asks me to do is a task. Entonces, si yo amo a Dios con una pasión intensa, nada lo que Él me diga que haga va a ser un Right? trabajo. And in the assembly of God's kingdom, right, I want my passion to be used. Y entonces en la asamblea del reino de Dios quiero que mi pasión sea usada. So one of the things that your boat captain has to determine is how to put everyone's passion to use. Entonces una de las tareas que le toca al capitán es determinar cómo usar su pasión. How do you feel about singing? ¿Qué piensa usted del cantar? Do you like to sing? ¿Le gusta? Is it, yeah, does it make you feel good when you sing? ¿Se siente bien cuando canta? Yeah. Is it a passion of yours? ¿Es una pasión que usted tiene? Yeah. So, if I'm going to use your passion to benefit this assembly so that we can do something in the world, maybe what I need to do is have a concert for the neighborhood and have you do the singing. Entonces, si queremos usar su pasión para ser de beneficio para la comunidad, tal vez tenemos que tener un concierto donde usted puede cantar para la comunidad. Yeah. And she can be passionate, and we can provide something for the neighborhood that will encourage them to come and hear. Entonces, puede ser usar su pasión y también animar a otros que vengan aquí a la Right? iglesia. Maybe. ¿Verdad? Tal vez. Maybe if I went around the room and asked every person what your passion is, I could figure out a way, that's the boat captain's job, to put all those passions together to create something really amazing here. Entonces, tal vez si fuera y preguntar a cada uno de ustedes cuál es su pasión, podríamos usar todo eso para hacer de beneficio a la comunidad. And if I did that, I might be the only congregation in all of Bound Brook where people could come and express their passions. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, tal vez nosotros seríamos el único lugar o la única iglesia donde las personas pueden venir a expresar sus pasiones. Right? And how many people do you think would be interested in joining this assembly if they knew this was the place where my passion could come alive? Entonces, ¿cuántas personas ustedes piensan que llegarían aquí si supieran que aquí es donde ellos pueden expresar sus pasiones? Right? You see, it's all there. It's waiting. It's Todo waiting está ahí, está esperando. waiting to blossom. Está esperando a dar fruto. But you have to shift from thinking about what's in it for me to how I might serve others. Pero tiene que cambiar la mentalidad a lo que me va a beneficiar So- a mí y qué va a hacer para la Right? comunidad. So on the Greek side, the next one, the Greek side, we worry about protection. We're constantly concerned about making sure that we're okay. Entonces, en el lado griego, la próxima palabra es protección. Nos preocupamos por tener protección. But on the Hebrew side, we think in terms of compassion. Pero en el lado hebreo lo que pensamos en el compasión. What can I do to take care of the needs of another person? ¿Qué puedo hacer para llenar las necesidades de otra persona? On the Greek side, I'm interested in education. En el lado griego tenemos la palabra educación. Nos preocupamos por la In other educación. words, I believe that the way that I take care of myself is to get more and more education because it gives me more knowledge, because that gives me more power. Entonces pensamos que necesitamos más educación para tener más conocimiento, para tener más poder. Right? But on the Hebrew side, I realize that it's all about obedience. Pero del lado hebreo lo que nos damos cuenta es que todo tiene que ver con la obediencia. The least educated person in the world is a delight to God when he obeys. Educated person in the world disappoints God when he doesn't obey. La persona que tiene el menos conocimiento en toda la tierra es un deleite para Dios cuando Él obedece. Y la persona que tiene más conocimiento en el mundo desanima o pone triste a Dios cuando no hace lo que tiene que Right. hacer. So in my office, I have certificates. I have 5 different degrees. Entonces, en mi oficina yo tengo los certificados de 5 grados académicos But diferentes. God would rather have me obey one law of his than worry about those 5 degrees. Pero Dios quisiera que yo nada más sigue una sola ley que Él tiene y hacerlo, cumplirlo, que todo eso que tengo en la Right. pared. So when I stand before him, he's not going to ask me, how many degrees did you get?
Entonces, cuando yo esté parado delante de él, él no me va a preguntar cuántos grados académicos tiene. He's going to ask me, how did you serve me? Va a preguntar cómo me sirvió. Right? The Greek world is all about education. The Hebrew world is about obedience. How about past and future? Remember the guy in the rowboat, Y después el futuro y el pasado. right? The Greek world is about the future. El mundo griego tiene que ver con el futuro. Do you realize how much that idea saturates our culture? Everything that you hear is about planning for the future. Plan for your retirement. Plan for your vacation. Plan for your children's education. Make sure that you got this taken care of and this taken, all of it in the future. Todo lo que es nuestra cultura hoy está impregnada con la idea de tener que planear para el futuro. Right? And all of it completely out of your control. Y todo está fuera de su control. So plan anything you want Entonces planea todo lo que quiera and hope that it comes true. y espere que pase. And maybe you'll arrive in Tel Aviv Y tomorrow. tal vez van a llegar a Tel Aviv mañana. Okay? Purpose versus fulfillment. In the Greek world, the idea is that I fulfill my destiny. I choose what my life is going to be like. Entonces lo que sigue es el llenar la expectativa que yo tenga y cumplir con un propósito. Right? So I ask my children, what do you want to be when you grow up? Entonces yo le pregunto a mis hijos, ¿qué quieren hacer cuando sean grandes? But in Hebrew, I ask, what is God preparing you to do? Pero en hebreo yo pregunto, ¿qué es lo que Dios lo está preparando a usted para hacer You mañana? remember that verse in Proverbs where it says, train up a child in the way he should go, and when he is older, he will not depart from it. ¿Se acuerdan del versículo en español que dice, entrene al... Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Okay, first, who is that addressed? Who's the verse addressed to? The child or the parents? ¿Ese versículo es para los padres o para los hijos? To the parents. For the parents. Right? So it said, the verse says, you are responsible for training up a child, right? Entonces la responsabilidad cae en los padres de entrenar. Right? And God holds you responsible. Y Dios lo va a mantener a usted And guess what? That verse responsable de is eso. not about discipline at all. Y eso no tiene nada que ver con disciplina. All right, let me say it again. That verse is not about discipline. Ese versículo no tiene nada que ver con disciplina. What's it about? ¿Qué tiene que ver ese versículo? It's about knowing your child so well that you help them do what God has purposed for them. Es de conocer a sus hijos tan bien que Right. usted sepa lo que Dios tiene planeado para ellos. Train up a child in the way that God purposed him or her so that when they are older they don't depart from it. Instruye al niño cuando sea pequeño para que cuando sea grande no se aparte de eso. Where is she? Okay? You are responsible for making sure that that little girl understands. She is. Oh, you are responsible. Oh, sorry. She's a sister. Sister. Oh, okay. You were, okay. That's a good idea. You will be responsible. Usted va a ser responsable en un futuro con sus hijos. Okay? But what the verse says is that you have to know this child so well that you will train the child to understand God's purpose and do that. Lo que el versículo dice es que usted tiene que conocerla a ella tan bien que usted la puede entrenar en lo que Dios tiene para ella. Okay? How old are you? ¿Cuántos años tiene ¿Cuánto usted? tienes años? 21. 21. Oh, good. And you don't have children? Y no tiene hijos. No. And you're not married? Ella no está casada. No. Good. And you don't have a boyfriend? Y no tiene novio. Good. Okay. So, the point is, who's your father? ¿Quién es su papá? So you are responsible to know your son so well that you can help him achieve God's purpose. Entonces, el trabajo suyo es conocerlo a él tan bien para que usted lo pueda entrenar para lo que Dios tiene para él. Right? It has nothing to do with what he wants to do in life. No tiene nada que ver con lo que él quiere hacer en la vida. It has everything to do with what God purposed him to do. Tiene todo que ver con lo que Dios tiene para él. Okay? So that verse tells me that I'm not looking at his future. I'm looking at what God has done to bring him to the point where God can do more with him.
Entonces tiene que ver con no ver el futuro de él, sino ver el pasado y lo que Dios ha hecho en la vida de él para alcanzar lo que Dios tiene para él para mañana. Okay? All right? And the same thing would be true of your parents. They should have known you so well that they would set you on the path to do what God wanted you to do. Y lo mismo es para usted, que sus padres tenían que haberlo conocido tanto que lo entrenaron a usted para lo que usted iba a Okay? hacer mañana. And unfortunately, for most of us, that didn't happen. Pero muchas veces eso no sucede con Right? nosotros. Our parents didn't set us on a path that would direct us toward God's Los padres purposes. no nos guiaron, ¿verdad? And unfortunately, we generally repeat what our parents did. Y desafortunadamente muchas veces nosotros repetimos lo que los padres de nosotros hicieron. So I'm telling you that you need to change that. Entonces le estoy And diciendo que now tiene que you cambiar have eso. you have to rewrite so that what you do with that child will change everything about that child. Entonces lo que usted vaya a hacer con ella va a ser diferente. Right. Now, suppose that you as a community decided to have a daycare in this neighborhood. Entonces tal vez nosotros decidimos que vamos a poner un centro de cuidado de And niños. you started with the Hebrew idea that every child has a purpose that God gave that child. And in your daycare you start to encourage that purpose. Do you think you would not have an impact on the parents? Entonces si ustedes estuvieran en ese centro y ustedes siguen el modelo hebreo y dicen, Dios tiene un propósito con ese niño y empiezan a animarlos en ese camino, ¿qué pasaría? Right? Right? You make a difference. Okay, next one. The difference between justice and fairness. Guess what? God isn't fair. Help me out. La palabra es Justice. What is justice in Spanish? justo, Justicia is justicia, justice? is Okay. justice, but what's fairness? Ecuanimidad. Y justicia. O sea que Yes. Dios no God doesn't treat people the same, Dios no trata a todas las personas igual. right? God isn't fair. In our culture, we think that everything should be fair, right? Nosotros pensamos que en nuestra cultura que todo el mundo se deben tratar igual. Right. We think everybody should be treated equal, right? Todos tienen que tratarse Okay? igual. But God doesn't do that. Pero Dios no hace eso. And it's a good thing he doesn't. Y es muy bueno de que Él no haga Because eso. if God treated us all the same, we'd all go to hell, Porque si Dios nos tratara a todos igual, todos iríamos al infierno. right? ¿Cierto? Right? If he treats me the same as he treats the person who spits in his face, then I'm going to go to hell with them, right? Si Él me trata a mí igual a la persona que escupe en la cara de Dios y nos tratara igual, le iríamos al Right, so the infierno. first thing you have to get rid of is the idea that God should treat everyone the same. Entonces, lo primero que tienen que hacer es quitarse la idea de que Dios trata a todo el mundo igual. In fact, even in the kingdom, God doesn't treat people the same. Además, dentro del reino, Dios no trata a las Right. personas igual. Suppose that I'm in the kingdom of God and I want to be a priest. Si yo estuviera en el reino de Dios y yo quisiera ser un sacerdote, Or better yet, she wants to be a priest. o yo quiero ser sacerdote, Is there any chance that God's going to let her be a priest? ¿hay alguna manera en que Dios va a permitir que yo sea sacerdote? Not a chance. No. She'd have to be a Levite Tendría que ser levita and the man. y hombre. Okay? And God doesn't care that she doesn't get an equal chance to be a priest. Y a Dios no le importa que yo tenga la oportunidad de ser sacerdote. o Why? no. Why? ¿Por qué? Because God has a purpose for each one of us. Porque Dios tiene un And it propósito isn't para cada the uno de same nosotros. for everyone. Y no es igual para Right? todos. Life isn't fair, La vida no es justa. right? Justa. God believes in justice, Dios not, cree en la justicia, not equality. no en que todo sea igual. Okay? Right? So what God believes in is that he will treat everyone with the same application of the law, regardless of who they are. Entonces Dios va a tratar a todos con la misma aplicación de la ley, no importa quién sea. Right? So, if you repent, God treats you the same as anybody else who repents. Entonces si usted se arrepienta, Dios lo va a tratar igual Right. a otra persona que se arrepienta. Justice means the application of the law without bias. Entonces justicia significa aplicar la ley sin importar quién sea la persona. In other words,
You can't barter with God. Usted no puede hacer tratos con Dios. You can't go to God and say, yeah, but I've been such a nice person lately. Usted no puede decir, sí, pero es que es tan bueno Can't you últimamente. just show me a little mercy and I'll do more for you? No puede demostrarme un poquito de misericordia y yo hago más por usted. I'll give more tithes to the church and that will make me better. Daré más diezmos a la iglesia, entonces yo seré mejor. God doesn't care about that, A Dios no le importa eso. right? God cares about you doing what he asks you to do. A lo que Dios le importa es que usted haga lo que lo mandó a Even hacer. if it's completely different than the person sitting right next to you. Y no importa si eso sea diferente a la persona que usted tiene a la Because par. God wants each person to do what they were supposed to do in his design so that you all work together as one person. Porque Dios quiere que usted haga lo que Él tenía diseñado para usted, para que todos trabajemos como una sola Okay? persona. And the last thing is the difference between sent, and decide. Y la última es la diferencia entre ser enviado y la decisión. In the Greek world, I think that I decide what happens in my life. En la mente griega yo pienso que yo decido lo que right? voy a hacer. In the Hebrew world, I ask God, where are you sending me? En la mente hebrea yo pregunto, Dios, ¿dónde me va a mandar? Now I get to pick on this 21-year-old. Venimos acá. Okay? Here's what the difference between sent and decide means when you're 21, single, and a good-looking woman. Esto es lo que significa la diferencia entre decidir y ser enviado en una muchacha de 21 años muy bonita y soltera. Okay? If you're Greek, you will think, I need to decide which boyfriend I'm going to marry. En la mente griega usted piensa, tengo que decidir quién va a ser mi novio, con quién me voy a casar. If you're Hebrew, you will say, I need to know which man God sends to me. En la mente hebrea yo voy a pensar que tengo que esperar al hombre que Dios va a decidir mandar a mi vida. And the difference is, you don't look when you're Hebrew. You wait. Y en la mente, en la perspectiva hebrea, usted no va buscando, usted espera que le llegue. Right? You don't have to go out and look for the person because God is sending him. Usted no tiene que salir a buscar a alguien porque Dios va a mandar a la persona. a As usted. soon as I think that I'm the one who decides who I'm going to marry, I'm in the Greek world and all of a sudden I have to make this choice or this choice or this choice. I have to go date a whole bunch of people to figure out which one is the right one. Entonces, el momento que yo tengo una perspectiva griega, yo voy a pensar que yo tengo que decidir y voy a salir a ver con quién voy a hacerme novia. I guess. Okay? So, how many people in the Bible dated? ¿Cuántas personas tenían novios en la Biblia? No one. Nadie. Right. They all got married and God sent along the person they were supposed to marry. Todos se casaron, pero Dios envió a la persona a la Yeah? vida de And the ellos. amazing thing about marriage in the Bible is it has nothing to do with falling in love. Y en la Biblia, el casarse no tiene nada que ver con Right. enamorarse de In alguien. the Greek world, I have to fall in love. En el mundo griego tengo que enamorarme. In the biblical world, I choose the one that God sends and I learn how to love him or her over the rest of my life. Y en la mente bíblica, yo escojo a la persona que Dios ha enviado y aprendo a amar a esa persona. Right? So Rebecca comes to Isaac. Isaac marries Rebecca and it takes him the rest of his life to learn how to love her. Y entonces Rebeca llega a Isaac, Isaac se casa con ella y toma el resto de su vida aprender a amarla a ella. Okay? So what does that mean? Entonces, ¿qué significa eso? Does it mean that when I go to the church and say the vows, I'm married? Significa que cuando yo llego a la iglesia y me comprometo a casarme con alguien, ¿estoy casada ya? No. It means that when I say the vows, I begin to be married. Entonces significa que cuando yo doy mis votos para casarme, empiezo a ser casada. And 50 years later, when I die, I am married. Y 50 años después, cuando me muera, soy casada. Okay? Right? Over the course of my lifetime. It's just like my relationship with God. It starts and it goes the rest of my life. Right? Es igual con mi relación con Dios. Empieza y toma toda mi vida conocerlo. So the guy who comes along and says, I want to marry you, you ask him if he's ready
to be married 50 years from now. Entonces el hombre que llega a su vida y diga que se quiere casar con usted, le tiene que preguntar si él está listo de estar casado con usted por 50 años. Okay? All right. We need to take a break. We're going to take a break. How are we doing on the we have 1 more hour? Okay. Is everybody, now you're facing each other so you can see how tired you're getting from sitting in Entonces se these hard están chairs. viendo y se ven lo cansados que So why están don't we ya, just ¿verdad? all stand up and stretch a little bit and think about the next 50 years and then we'll sit down in about 2 minutes. We'll sit down and then we'll continue. Entonces vamos a estirarnos un poco unos minutos y después vamos a seguir.